पागल हो गया तू? अपनों से ऐसे बात करता अरे क्या क्या अपने वो लोग जो हम लोग के साथ खड़ा है वो अपना है, जो चला गया वो चला गया। ফাইনালি ডিপ্রেশন থেকে বেরিয়ে গেছি। এখন তুমি আর তোমার ইগো দুজন বসে বাল ছেড়ো। I'm a motherfucking millionaire. Foreign degree, more dinars, I get dirty money, superpowers, diarrhea, करता नहीं care. I'm a motherfucking millionaire. মানুষ আমার এমন ভাবে ভেঙে দেয় যেন আমি কাঠের পুতুল। কি ব্যথা লাগে না আমার?